बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WT न्यूज़ के नेटवर्क से मैं हूँ एजाज भट्ट। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म वो भी आ सकता है जो अभी सियासी हलकों में डिस्कस नहीं हो रहा, ये कहना था शेख रशीद अहमद का। शेख रशीद अहमद ने, जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और इमरान खान के बड़े इत्तेहादी भी हैं, उनका एक ट्विटर मैसेज आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि ऐसा निगरान वज़ीर आज़म भी आ सकता है जो सियासी हलकों में अभी ज़ेरे बहस ना हो। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाना नवाज शरीफ का फैसला है ताकि अपनी मनमानी और धांधली को जारी रख सके। तफसीलात के मुताबिक सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि निगरान हुकूमत के इख्तियारात को ताकतवर बनाने के लिए तरमीम इलेक्शन की शुरुआत को ही मशकूक बना रही है। निगरान हुकूमत का जो सेटअप है वो तवील भी हो सकता है। सेक्शन 203 तरमीम आइन और कानून और साफ इलेक्शन की मौत होगी, ये कहना है शेख रशीद अहमद का। तो नाज़रीन, जिस तरह आजकल आपने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार को लाना चाहती है मुस्लिम लीग नवाज और भरपूर एहतजाज किया। मैंने एक रोज़ पहले भी आपको ये खबर दी थी कि भरपूर एहतजाज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और MQM में। अब जो लाइक माइंडेड है मुस्लिम लीग नवाज की जमात है, जिसमें मौलाना फजल रहमान हो गया या कुछ दूसरी पार्टियाँ हो गई, तो वो तो ये चाहती हैं कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म आ जाएं। लेकिन नाज़रीन, जो पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत की और सिंध सूबा भी उनके पास है और इस वक्त गवर्नमेंट में भी बैठी हुई है, उनका एतराज़ है कि किस तरह हो सकता है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए उस शख्स का नाम दिया जाए जो बाकायदा तौर पे मेंबर, सेनेटर और वज़ीर भी है, जो हुकूमत है पाकिस्तान की उसका, और रिश्तेदारी भी है मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह नवाज शरीफ साहब से। तो ये कैसे हो सकता है कि वो धांधली नहीं करेंगे या अपना ऐसा माइंड इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे मुस्लिम लीग नवाज को फ़ायदा हो। तो अभी तक ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे या इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म नहीं होंगे, और जल्दी के ऊपर तेल डाल दिया है शेख रशीद अहमद ने, और उनका कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म वो भी हो सकता है जो अभी सियासी हलकों में डिस्कस नहीं हो रहा। तो शेख रशीद अहमद का इशारा किस तरफ है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि आया कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म भी आ सकता है जो वाक़या में अवाम के हक़ में हो, या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कोई सजेशन दी जा सकती है कि फ़लाँ को निगरान वज़ीर आज़म बदले। लेकिन अगर इसहाक डार वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो ये पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़्यादा सादा लो नहीं है कि वो इलेक्शन से कबल धांधली को ना पहचान सके। अवाम इस इलेक्शन को किस तरह कबूल करेंगे जिसमें निगरान वज़ीर आज़म जो होंगे किसी पार्टी के होंगे। गो के बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है जो आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी की मौजूदगी में अगले आने वाले इंतखाबात हो जाते हैं, लेकिन उसके जो दायरा कार इख्तियार होता है उसको बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया जाता है और अदारे उनके अहकामात मानने के पाबंद नहीं रहते। तो ये एक सिलसिला चलता है। लेकिन पाकिस्तान की एक रीत है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर निगरान वज़ीर आज़म ही क्यों ना आ जाए तो वो अदारों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जिस तरह अभी आप देख लें पंजाब के अंदर या KPK के अंदर निगरान वज़ीर आला मौजूद हैं और किस तरह से अदारे कंट्रोल में हैं और किस तरह से एक पार्टी को जो पुरअमन एहतजाज है उससे रोका गया, ये सब आपके सामने हैं। अगर इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाता है तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि धांधली नहीं होगी और वो मुस्लिम लीग नवाज के हक़ में धांधली नहीं होगी। इसके साथ साथ मज़ीद शेख रशीद अहमद ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर उस पर भी बात करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन से पहले एक नया सियासी जोड़ तोड़ सामने आएगा जो इत्तेहादियों की सियासत का नक्शा बदल देगा। जब इत्तेहादी अपने अपने इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे तो इत्तेहादियों में फासले बढ़ेंगे और उनके वोट भी तकसीम होंगे। देखिए नाज़रीन, जब इत्तेहादी अगर एक निशान पे इलेक्शन लड़े तो इसका मतलब होता है एक ही पार्टी है और इन्होंने आगे चल के हुकूमत बनानी है। जिस तरह कभी कभी MMA थी, उनका इंतखाबी निशान 2002 के इलेक्शन में आपने देखा कि उनका इंतखाबी निशान किताब का, तो किताब के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने बहुत ज़्यादा नशिस्तें निकाली।
لیکن بعد وہ MMA تحلیل ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ وہی اتحادی ایک دوسرے کے خلاف ووٹ مانگنے لگے, ایک دوسرے کے خلاف دلائل دینے لگے اور باتیں کرنے لگے. تو اب یہ جو PDM ہے اگر اپنے اپنے مختلف نشانوں کے اوپر الیکشن لڑے گی تو ایک الگ منفرد قسم کا بیانیہ بنائے گی, اور اس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات بھی ہو سکتا ہے لگائیں کہ بھائی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے اور فلاں نے یہ کام ہمیں نہیں کرنے دیا. اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد نے مزید کیا کہا کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ساری سیاسی گانٹھیں کھول دے گا. یعنی ان کا کہنا تھا کہ اگر نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ آتے ہیں مسلم لیگ نواز کی مرضی سے اور باقی اتحادی اس پہ راضی نہیں ہیں, تو یہ جو جتنا بڑا اتحاد قائم ہے, جتنا مضبوط ہے, یہ گانٹھیں کھول دے گا اور یہ سب بکھر جائیں گے پتوں کی طرح, اور آئندہ آنے والی سیاست کا تعین بھی کر دے گا. آنے والے 2 ہفتے سیاست کے اہم ہوں گے اور ساری اکھاڑ پچھاڑ عوام کے سامنے آ جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سارے کھیل میں عوام کو بے خبر رکھا ہے, جبکہ آخری فیصلہ باشعور عوام ہی کرے گی. وقت ثابت کرے گا کہ عوام جاہل ہیں یا کہ سمجھدار ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عوام تو الحمدللہ پاکستان کی سمجھدار ہیں اور سمجھداری سے فیصلہ کریں گی. اچھا, انہوں نے ایک اور پوائنٹ کی بات کی ہے. میں نے پچھلے دنوں آپ سے یہ بات کہی تھی, میں ذرا پڑھ کے آپ کو پہلے بتا دوں. سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہفتے میں آمنے سامنے ہوں گے. بہت ساری امیدیں دھری رہ جائیں گی اور سندھ بھی پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. میں نے آپ سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سندھ گئے ہیں, سندھ میں وہ اتحادی جماعتوں سے مل رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایک نیا پلان ترتیب دیا جا رہا ہے یقینی طور پہ, کیونکہ مولانا فضل الرحمان سندھ میں ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کی وہاں پہ سندھ میں حکومت ہے اور بڑی اتحادی جماعت ہے اس گورنمنٹ کی. تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ مولانا فضل الرحمان وہاں پہ سندھ میں چلے گئے اور اپنے اتحادی لائک مائنڈڈ جو اتحادی ہیں ان کے مطابق ان سے وہ مل رہے ہیں. تو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ پیپلز پارٹی سے سندھ بھی لینے کی بات کی جا رہی ہو, یا سندھ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہو, یا سندھ میں پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی بات کی جا رہی ہو. ادھر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں بھی مولانا صاحب سرگرم عمل ہیں اور وہاں پہ بھی سندھ میں بھی پیپلز پارٹی ناراض دکھائی دیتی ہے, اور KPK میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی یہ دونوں ناراض دکھائی دیتی ہیں. تو آج شیخ رشید احمد نے بھی یہ بات کر دی کہ جو سندھ ہے وہ بھی اب پیپلز پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں رہے گا. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کیا پتہ شاید سندھ میں صوبہ سندھ کے اندر بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے مولانا صاحب اور مسلم لیگ نواز مل کر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.